अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो रमज़ान अब भागा जा रहा है। इन जो चंद दिन हैं इनमें फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि सारे दिन में अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं और दुआएं कबूलियत की जो घड़ियाँ हैं से निकले जा रही हैं। तो हर माँ बहन बेटी की कॉल आती है, किसी के बच्चे बीमार हैं, कोई परेशान है। तो मेरी अजीज़ा, सबसे मेन वजह जो है, हमें कहते हैं कि अक्सर जो है हम ज़िक्र अज़कार करें तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। हाँ, वाक़ई ही बढ़ जाती हैं। रमज़ान आता है तो बंदा अपनी धुलाई की फ़िक्र में लगता है तो उसको लगता है ये भी मुसीबत आ गई, ये भी मुसीबत आ गई, ये भी मुसीबत आ गई। एक मसाल है कि कपड़ा अगर गंदा है, तो कपड़ा गंदा है तो उस पे इतनी कसाफत है कि उस पे हम और भी गंद डाल दें, और भी छींटे डल जाएं, और भी हम उसको मट्टी डाल दें तो वो हमें गंदा जो है महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही इतना गंदा था। तो यही मामला है कि रमज़ान आता है, शैतान बेशक झगड़ा जाता है, लेकिन जो शैतान के चेले हैं वो भी अरूज पे आते हैं, तकलीफ़ें देने वाले भी। उसकी सज़ा भी उतनी ही ज़्यादा है रमज़ान में। ये तो हमारी बातें हैं नहीं कि रमज़ान में फौत हो गया, बड़ा नेक था। मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, रमज़ान में उसकी सज़ा भी ज़्यादा है। अल्लाह ने उसको उसमें पकड़ा है। तो ये मेरे रब का है कि दरवाजे जो हैं जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के खोल दिए जाते हैं, रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, कबूलियत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो मेरी असीज बहनों बेटियों, अब देखिए, जब हम धुलना शुरू होते हैं तो एक कपड़ा साफ होता है, उस पर छोटी सी एक मक्खी का भी वो जो है गंद थोड़ा सा वो भी नजर आता है। वो हमें तकलीफ देता है कि ये क्यों लग गया, और हमारी रूह को बेचैन करता है, क्योंकि हमारे दिल पे भी कसावतों का जोर होता है, हमारे रूह को पे भी कसावतों का जोर होता है। जब रूह एक पाक होती है, बदन एक पाक होता है, दिल एक धुलता है, तो उस पर छोटा सा दाग भी नजर आता है। हम कहते हैं जिक्र अज़कार करने लगे, हम यानी अल्लाह को याद करने लगे तो मुसीबतें और बढ़ गई। पहले भी मुसीबतें थी, वो महसूस करने की हमें तौफीक ही नहीं थी, हम में वो रूह नहीं थी। जब हमने उसको पाक करना शुरू किया तो मेरी अजीज़ा, वो जो है उस पर गंध हमें नज़र आने लगा। तो मेरी अजीज़ा, अब इससे एहतियाती तदाबीर क्या है कि रूह जो है वो जो है जब पाक होती है फिर उसको गंदा किया जाता है, उसको अजाब जो है हर चीज़ नज़र आती है, फिर वो तड़पती है। इसी तरह रमज़ान में नेकियों का भी अजर बढ़ा दिया गया और गुनाहों की सज़ा को भी बढ़ा दिया गया। रमज़ान में चोरी करेगा उसकी सज़ा डबल, रमज़ान में कत्ल करेगा उसकी सज़ा 70 गुना ज़्यादा। इसी तरह रमज़ान में किसी को बदनज़री से देखेगा उसकी सज़ा उससे ज़्यादा। इसीलिए कहा गया है कि हर अज़ू को बचाओ, हर अज़ू को बचाओ। इसके लिए मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दुआओं का इंतज़ाम कर लें। अल्लाह हमें गुनाहों से बचा ले। अल्लाहुम्मा, इस दुआ को कम अज़ कम जो है हर नमाज के बाद पढ़ें, और जो है इसकी तादाद को बढ़ा लें, अपने बच्चों को याद करवा दें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्वि फ़ी रिज़्वाका ज़ोफ़ी। ए अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ तो मेरी कमज़ोरी को अपनी रज़ा की तलब में कुव्वत दे दे। वाखुज़िल खैरी बिनासियती, और भलाई की तौफीक अनात फरमा दे हमेशा हमेशा के लिए। वजालिल इस्लाम मुंतहा रिज़वाई, या अल्लाह इस्लाम को मेरी पसंदीदगी की इंतहा बना दे। या अल्लाह इस्लाम को मेरी पसंदीदगी की इंतहा बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ मुझे ताकत दे दे। व इन्नी ज़लीलुन फ़इज़्ज़नी, मैं सारी ज़िंदगी के कितने हिस्से गफलतों में गुजार के अल्लाह मैं अपने आप को गंदा कर चुकी हूँ। ए अल्लाह मैं ज़लील हूँ, मुझे इज़्ज़तें दे दे। व इन्नी फ़क़ीरुन फ़अग़निनी, ए अल्लाह मैं फ़कीर हूँ मुझे गनी कर दे, मेरे नामा इमाल अच्छे कर दे, मेरी नमाजें अच्छी कर दे, मेरा कुरान अच्छा कर दे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताकत दे नेकियां करने की। तो मेरी अजीज़ा, इन कलमात को ये बच्ची इंशाअल्लाहुल अज़ीम चैनल के आपको वीडियो के ऊपर भी ये कलमात मिलेंगे मानी के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीम। बीच में
تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو کروا دیجئے، یہ رمضان ہے، مانگ لیجئے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ روزہ کھلنے سے پہلے۔ اللہ آپ نے خود فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ تو اپنی رضا والی جزا دے دے، اللہ اپنے خزانوں کی تمام نعمتیں اور نور مجھے عطا فرما دے۔ یہ نیکیاں نور ہیں، یہ گناہ جو ہے یہ گندگی ہے، شریعت کے تمام کام نور ہیں، شریعت سے ہٹ کے طبیعت کے سارے اندھیرا ہیں، گندگی ہے، اللہ اس گندگی سے بچا لے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ آپ نے خود فرمایا میں روزہ داروں کو باب الریان میں سے داخل کروں گا، وہ سب کے لیے کھلا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی جو تیرے پیارے پیارے لوگ جن کے روزے تو قبول کر رہے ہیں، اللہ جن کی دعائیں قبول کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اس دروازے میں داخل کر لینا۔ یہ جو ہم روٹین کی کلمات پڑھتے ہیں، اللہم انی لا قسمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت، یہ میری عزیزہ یہ تو ایک ہم فرضی پڑھ رہے ہیں، نیت دل میں ہے تو دعا قبول ہوگی۔ اللہ تیرے رزق سے افطار کر رہے ہیں، نیت ہے، دل کی نیت کے روزہ کھولنے لگے ہیں، لیکن دعائیں مانگو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سگنل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حدیث پاک کے ذریعے ہم تک علم پہنچایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، میں روزہ داروں کو باب الریان میں سے داخل کروں گا۔ میں اللہ فرماتے ہیں روزوں میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، میری رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ اس رمضان کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں، تمام فضل ہم پر نچھاور کر دے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں اللہ سے کم از کم سحری افطاری اور رات کو تہجدوں میں رب کو منا لیجئے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہماری دعاؤں میں جو ہم سے تیرے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی مالا مال کر دے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، رمضان میں فتنے بڑے آتے ہیں، صلح رحمی کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے رو رو کے صلح رحمی دنیا میں آئی تھی کہ میں اللہ نہیں جانا چاہتی، میں وہاں ذلیل و خوار ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا جو صلح رحمی رشتوں کی قدر کرتے ہیں، بھائی بہنوں بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، بہنوں کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، وہ اللہ کے بہت قرب لے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کسی کو گھر آنے پہ بھی نہیں پوچھتا، میں اس کو صلح رحمی کو یہ کہہ کے بھیجا تھا میں اس کو اپنے سے دور پھینک دیتا ہوں، میں اس کو نہیں پوچھتا۔ جو تو صلح رحمی رکھتے ہوئے، محبت رکھتے ہوئے دل سے اپنے رشتوں کو پوچھتا ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کو خود پوچھتا ہوں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، بدقسمتی سے بچ جائیے، اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، رشتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے قریب کا وقت ہے کہ گھروں میں چل کے جائیں، بھائی نہیں پوچھتے، بہنیں بھابیاں نہیں پوچھتی، اور میری عزیزہ یہ قیامت کے قریب کا وقت ہے۔ ڈریے اس لمحے سے کہ اللہ نے خود فرما دیا صلح رحمی کو کہ میں ان لوگوں کو نہیں پوچھتا، وہ مجھ سے دفعہ دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا ایسا ڈر عطا فرمائے کہ ہر چیز سے بڑھ کے اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ آپ کو مجھے قبول فرمائے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔